जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़। अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं हो, ठीक आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगी कीअं आहे? अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। छा हाल हाशिम भाई? बिल्कुल ठीक। ज़िंदगी कीअं हाशिम भाई? सब सेट लगी पई आहे। पुछी आया उस मैसेज कयो सुबुह जो कीअं? पुछा अञा न आएगी, थोड़ा टाइम मिले त कयां। टाइम मिले तो असां यार ज़िंदगी खां बि पुछा करण जी टाइम न आहे। किथे पिया वसूं असां हाशिम भाई? किथे ज़िंदगी पई वञे? अलाए किथे पिया वसूं वाकई में। अच्छा, कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके जिथे बि वसंदा आहिनि पर समझदारी वारो जेको हिकिड़ो पलड़ो आहे उहो न छॾींदा आहिनि। बट कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जे समझदारी अरीब क़रीब बि मूंखे लॻे थो कोन गुज़रंदी आहे। कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे सम्झ में ई न ईंदो आहे ज़िंदगी कीअं पई गुज़रे, बसि गुज़रे रही हूंदी आहे ऐं उहो ॾिसी रहिया हूंदा आहिनि त ज़िंदगी कीअं गुज़रे पई। हिते असांजो जेके ख़वातीन आहिनि, इन्हनि जो जेके असांजूं औरतूं आहिनि, उन्हनि जो रोल ॾाढो इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे त उहे ज़िंदगी कीअं समझदारी सां गुज़ारनि थियूं। समझदारी सिर्फ़ु इन शइ खे न चइबो आहे त तव्हां ॾाढा स्मार्ट आहियो, तव्हांजो को वॾो ॾाढो ज़बरदस्त करियर आहे, तव्हांजो को वॾो घरु आहे, वॾी गाॾी आहे तव्हां वटि, त उहा तव्हांजी समझदारी आहे। उहा त कॾहिं कॾहिं मिली वेंदी आहे इंसान खे, कॾहिं इत्तेफ़ाक़ सां बि इंसान वटि अची वेंदी आहे, कॾहिं कॾहिं इंसान जी लॉटरी बि खुली वेंदी आहे। उहे माण्हू बि असां ॾिठा आहिनि जिन जी लॉटरियूं बि खुली वेंदियूं आहिनि। बट समझदारी सां रहणु मुंहिंजे ख़्याल में उनखे चयो वेंदो आहे, हिकु जेको मुंहिंजी जेका फिलॉसफी आहे समझदारी जी थोरी घणी, त समझदारी शायदि उनखे चयो वेंदो आहे त जेतिरो आहे उन में तव्हां मैनेज करे सघो। ऑल्दो शायदि शयूं इलाही डिफ़िकल्ट हुजनि, पर जेकॾहिं तव्हां वटि थोरो बि आहे त उन में तव्हां मैनेज करणु ॼाणियो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेकॾहिं तव्हां वटि को, असां हमेशह चवंदा आहियूं त असां बिकॉज़ स्क्रीन ते अचूं था, असांखे डिफरेंट आउटफिट्स खपनि, असांजो मेकअप जो हेतिरो कंज़प्शन आहे, असांजो हेयर जो हेतिरो कंज़प्शन आहे, हे डिफरेंट शयूं असां वटि आहिनि। ईअं ई आई एम श्योर हर छोकिरी जो, इवन मेंस ऑल्सो, हिते मां उन्हनि खे बि इन्वॉल्व कंदमि बिकॉज़ अॼुकल्ह ग्रूमिंग जो जेको मेंस जो जेको आहे उहो बि ॾाढो सेक्शन वधी वियो आहे, मेंस जो सेक्शन बि ॾाढो वधी वियो आहे ग्रूमिंग में। सो असांजा उहे माण्हू, उहे तमामु माण्हू, चाहे उहे मेन हुजनि या फीमेल हुजनि, उहे तमामु माण्हू जेके इन बारे में सोचींदा आहिनि या इन ते कमु कंदा आहिनि, दे आर समटाइम्स, तॾहिं ईअं असांखे लॻंदो आहे समटाइम्स असां वटि उहे शयूं जेको असां स्टॉक पंहिंजो शायदि हिकु मंथ जे लाइ या ॿिनि मंथ्स जे लाइ असां वठंदा आहियूं, समटाइम्स अगरि उहो असां वटि, असांजो बजट असांखे न इजाज़त ॾिए त उन ई स्टॉक खे असां 4 महीना कीअं करे हलायूं। ऐं इहो स्टॉक सिर्फ़ु मेकअप ते ई या कपिड़नि ते ई नथो ख़तमु थिए, इहो स्टॉक तव्हांजे घर जे राशन ते बि वञे थो, इहो ई स्टॉक तव्हांजी डिफरेंट शयुनि ते बि वञे थो। सो स्मार्टनेस इज़ समथिंग जेका हर जॻह ते तव्हांखे नज़र अचे थी, चाहे उहो को पढ़ियलु लिखियलु माण्हू हुजे या अनपढ़ियलु माण्हू हुजे, बट उहा स्मार्टनेस तव्हां हर जॻह ते ॾिसी सघो था। वरी जॾहिं तव्हां रिश्तनि में अचो था, उते स्मार्टनेस कीअं थी जनम वठे, उते स्मार्टनेस जो, तव्हांजी इन स्मार्टनेस जो छा रोल हुजे थो। हूअं असां सम्झंदा आहियूं शायदि इहो जेको हिसो आहे ज़िंदगी जो रिश्तनि खे संभालण जो, दैट इज़ अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल या ऑफ दैट वुमेन जेका घर जी वॾी आहे, दैट इज़ अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। बट एक्चुअली मूंखे लॻे थो रिश्तनि खे संभालण जी जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे या उहा स्मार्टनेस जेका रिश्तनि खे ख़ूबसूरत करे सघे, कॾहिं कॾहिं घर में नंढो ॿार बि हूंदो आहे जेको तव्हां खां वधीक उन शइ खे सम्झंदो आहे ऐं स्मार्टली प्ले कंदो आहे, रिश्तनि खे गॾु रखंदो आहे। तव्हां कॾहिं कॾहिं ॾिठो आहे घर में झगड़ा बि हूंदा आहिनि, सभु कुझु हूंदो आहे, पर घर जो को हिकु ॿारु हूंदो आहे जेको सॼे ख़ानदान जो चक्कर हणंदो आहे, न मतिलबु मामे सां बि रखिणो आहे त फुफी सां बि रखिणो आहे त चाचे सां बि रखिणो आहे, चाहे ॿिया घर वारा रखनि न रखनि, अम्मी अबू बेशक तव्हांजा जेके आहिनि उहे थोरा सा नाराज़ हुजनि, घटि अचणु वञणु हुजे, पर घर जो को हिकु ॿारु हूंदो आहे उहो इलाही स्मार्टली प्ले कंदो आहे। ऑल्दो उन स्मार्टली प्ले करण में उनजो को जेब सां कुझु वेंदो कोन्हे, थोरो सो टाइम हूंदो आहे, थोरी सी मोहबत हूंदी आहे, थोरो सो कुर्ब हूंदो आहे जेको पंहिंजे रिश्तनि खे ॾींदो आहे, ऐं उन कुर्ब सां सॼे ख़ानदान में उहो माण्हू मशहूरु हूंदो आहे त यार हे जेको माण्हू आहे न, हे हर कंहिंखे टाइम ॾींदो आहे, हे रिश्तनि खे ॼाणींदो आहे, हे रिश्तनि खे सम्झंदो आहे। इहे शयूं नंढियूं नंढियूं जेके असां ॾिसूं था पंहिंजे माण्हुनि में, पंहिंजे ॿारनि में, इहे रिश्तनि खां अलावा बि कॾहिं कॾहिं शयुनि सां बि स्मार्टली असांजा रिश्ता जुड़ी वेंदा आहिनि।
जॾहिं तव्हां शयुनि जी ॻाल्हि कयो था जेके तव्हांजे घर में हाउस होल्ड जी शयूं आहिनि या डिफरेंट शयूं आहिनि, जॾहिं तव्हां उन्हनि जी ॻाल्हि कयो था, उन्हनि जी तरफ़ तव्हां ॾिसो था, असां वटि काफ़ी सारियूं शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके रेगुलर बेसिस ते अचे थो, ख़राबु थो थिए, हलियो थो वञे. तव्हांजी टीवी आहे, तव्हांजो फ्रिज आहे, तव्हांजो एसी आहे, तव्हांजो लाइटियूं आहिनि घर जूं, तव्हांजा बर्तन आहिनि, ईंदा आहिनि, यूज़ थींदा आहिनि, हलिया वेंदा आहिनि. बट समटाइम्स को अहिड़ो बर्तन, को अहिड़ी इलेक्ट्रॉनिक शइ, का अहिड़ी मशीनरी, को अहिड़ो ब्लेंडर, समटाइम्स माण्हुनि वटि अहिड़ा हूंदा आहिनि. कॾहिं कॾहिं तव्हांजा शूज़, आई रिमेंबर हिकु स्लीपर जो जेको मूं वटि आहे, सिंस लास्ट लाइक 12-13 years उहो मूं वटि आहे, ऐं उहो अॼु ताईं उहो ख़राबु कोन्ह थियो आहे स्लीपर. हमेशह असां चवंदा आहियूं त असांजा बीड्स वारा जेके जूता आहिनि उहे ख़राबु थी वेंदा आहिनि या कुझु. कॾहिं मौक़ो मिलियो त ज़रूरु तव्हां ताईं बि मां हुनजी पिक्चर ज़रूरु पहुचाईंदमि. बट अॼु ताईं उहो फुली जेको आहे बीड्स सां कवर थियल उहो स्लीपर जेको आहे उहो अॼु ताईं मुंहिंजो हलंदो आहे. सो इहो मुंहिंजो रिश्तो उन स्लीपर सां कुझु 12-14 सालनि खां ई हले पियो, जेको अॼु ताईं आहे. थोरो सो टाइट थी वियो आहे, थोरो सो नंढो थी वियो आहे, बट स्टिल उहो हले पियो मूंखे. त जी अहिड़ा रिश्ता बि असांजी शयुनि सां क़ाइमु थी वेंदा आहिनि. कॾहिं कॾहिं अॼुकल्ह जी शयुनि सां क़ाइमु थियणु थोरो सो मुश्किल हूंदो आहे, बिकॉज़ अॼुकल्ह जी शयूं माशाअल्लाह सां घर में ईंदियूं आहिनि ऐं बसि इंसानु दुआ कंदो आहे त बसि हली वञे. नॉर्मली टीवियुनि जो टाइम ॾिसो 5, 8, 10 साल, उनखां पोइ तव्हांजी केतिरी बि एक्सपेंसिव टीवी छो न हुजे, पर उहा न हलंदी आहे, उहा ख़राबु थींदी आहे. हा, तव्हां उनखे हर 2-3 महीने रिपेयर करे हलायो, देन दैट्स अगेन अ डिफरेंट स्टोरी. बट जेका हिकु सुठी बॉन्डिंग हूंदी आहे उहा उन टीवी सां तव्हांजी न ॿधिजंदी आहे, बिकॉज़ फॉर द टाइम उहा ॾाढी सुठी हलंदी आहे. आफ्टर सम टाइम्स उहा ख़राबु थींदी आहे, उहा बंदि थी वेंदी आहे. असां वटि जेको रिवाजु आहे त जॾहिं इलेक्ट्रॉनिक साउंड ख़राबु थींदियूं आहिनि त माशाअल्लाह सां ठहंदियूं एतिरियूं सुठे सां आहिनि जो असां दुबारा उनखे यूज़ कोन पिया करे सघंदा आहियूं. वरी इन खां अलावा जॾहिं तव्हां घर जी लाइटुनि ते अचो त असांखे कुझु लाइटूं बि अहिड़ियूं नज़र ईंदियूं आहिनि. असां उन्हनि खे बि ईअं ॾिसंदा आहियूं त जी असांजे जेके अॼुकल्ह जा जेके बल्ब्स आहिनि, अॼुकल्ह जा जेके स्मार्ट LED लाइट्स असां वटि खोड़ सारियूं अची वियूं आहिनि घरनि में, उन्हनि जो बि इहो ई हाल आहे. 2-3 महीना हलंदियूं ऐं उनखां पोइ तव्हांखे चेंज करण जी ज़रूरत पवंदी. पर जी हिते असां उहे शयूं बि ॾिठियूं जेके जिन सदियुनि माण्हुनि जो साल ॾिनो. हिकु बल्ब अमेरिका जी हिकु फायर ब्रिगेड कंपनी आहे, उते को हिकु बल्ब लॻल आहे जेको गुज़िरियल 100 खां वधीक सालनि खां उहो ऑन आहे, उहो बंदि कोन थियो आहे. हिते हुजे या त हले घणनि दफ़ा बंदि थी चुके हुजे हा, बटन सां केरु बंदि करे न करे, बट यस असांजी जेका लाइट जो जेको हाल आहे उनजे करे ज़रूरु उहो बंदि थिए हा. बट यस उते उहो बल्ब गुज़िरियल 120 सालनि खां, तक़रीबन 120 सालनि खां उहो बल्ब ऑन आहे ऐं हले पियो. उनखे कंहिं जेको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हूंदो आहे उन में बि विधो वियो. सो इहो उन बल्ब जी वफ़ादारी आहे जेका अॼु ताईं हले पियो. वरी उन खां अलावा असां जॾहिं गाॾियुनि ते ॾिसूं था, असां हमेशह कंप्लेन कंदा आहियूं त जी गाॾियूं हलनि कोन थियूं, गाॾियूं ख़राबु थियूं थी वञनि, गाॾियूं सही तरीक़े सां हलनि न पियूं, जल्दी ख़राबु थियूं थी वञनि. असांजी हमेशह इहा कंप्लेन रहंदी आहे, स्पेसिफिकली टू दोस कार्स जेके नयूं ठही रहियूं आहिनि, जेके नयूं मार्केट में अची रहियूं आहिनि. बिकॉज़ ज़ाहिर शयूं इलाही महांगियूं पियूं थियनि, बट गाॾियुनि जो बजट बि महांगा पिया थियनि. बट स्टिल थोरो सो फ़र्क़ु उन में बि आयो आहे, त उहा क्वालिटी माण्हुनि खे न मिलंदी आहे. बट हिकु गाॾी जेका जर्मनी जे रोडनि ते अॼु बि नज़र अचे पई, दैट इज़ उहा जेका मेड हुई तक़रीबन कोई 1895 में उहा मेड हुई. ऐं अॼु एॾे अरसे खां पोइ बि 1000 खां बि 20 कुझु इन तरीक़े जे साल खां पोइ बि अॼु उहा गाॾी रोडनि ते हले पई ऐं मेंटेनेंस उनजी आहे, पर उहा गाॾी ख़राबु न थी आहे. सो इहो उन गाॾी जी वफ़ादारी आहे या उन ठाहिण वारे जी वफ़ादारी आहे जेका अॼु ताईं उहा गाॾी उन रोडनि पे हले थी पई. उहो टाइम जंहिं टाइम ते टीवी असांखे नज़र ईंदा हुआ ऐं उहो वॾड़नि जो टाइम, जंहिं टाइम ते टीवी ॾिसण जो हिकु मख़सूस टाइम हूंदो हो, हिकु चैनल ई हलंदो. चैनल्स हेतिरनि सारनि चैनल्स जा ऑप्शन जा त ख़ैर रिवाज ई न हो. हाणे त तव्हां बॉक्सिस वठो त यू हैव मोर देन 100 ऑप्शन ऑफ चैनल्स. बट नाउ उहे शयूं डिफरेंटली असांखे ॾिसणु अचनि थियूं. पर उहो टाइम जंहिं टाइम ते टीवी हलंदो हो, उन टीवी हलण जो हिकु मख़सूस टाइम हूंदो हो. उन टाइम ते तव्हां उन टीवी खे सिर्फ़ु ॾिसी सघंदा हो, बाक़ी सॼो तव्हांजो सॼो ॾींहुं उहो टीवी तिरवरा पई ॾेखारींदी हुई. आसान अल्फाज़नि में जेकी ब्लैक स्क्रीन हूंदी आहे उनखे असां तिरवरा बचपन में चवंदा हुआसीं, त उहे पई ॾेखारींदी हुई. त उहे 2 कलाक उन टीवी जा
डेली हलण वारा अॼु ताईं उहे 2 कलाक उन ई तरीक़े सां उहा टीवी हले पई. उहा टीवी हाणे त ऑब्वियसली घणा चैनल्स ॾेखारी हूंदी बट मोर देन 85 ईयर्स उन टीवी खे थी विया आहिनि. उहा टीवी ख़राबु कोन थी आहे, अॼु ताईं हले पई. ऐं उन टीवी खे हिन जेॾीमहिल म्यूज़ियम में रखियो वियो, जेॾीमहिल उन जी ऑक्शन थी त जी मोर देन $5,000 में उनखे सेल कयो वियो. एतिरे में त असांजो सॼो सिस्टम अची वञे. बट यस, उहा टीवी ओतिरे में सेल थी ऐं अॼु ताईं उहा टीवी हले पई. सो इहो उहो रिश्तो आहे जेको शयुनि सां माण्हुनि जो हूंदो आहे. ऐं माण्हू स्मार्टली उन्हनि शयुनि खे ईअं रखंदा आहिनि जो उहे सदियुनि खां सदियुनि लंबो बि हलंदा आहिनि. असां वटि त कोई यादि ई कोन हूंदो त को 2-3 सालनि खां वधीक का शइ हलंदी हुजे. तव्हां चाहे उहा कंहिं बि शइ में ॾिसो, तव्हां उहो पंहिंजे किचन में ॾिसो, तव्हां पंहिंजे घरनि में ॾिसो, तव्हां पंहिंजे कपिड़नि में ॾिसो. फर्नीचर्स जो हिकु टाइम हूंदो हो जंहिं टाइम ते माण्हू चवंदा हुआ त जी फर्नीचर त हिकु दफ़ो ई वठिणो आहे, चेंज कोन थियणो आहे. बट हाणे जा फर्नीचर कुझु सालनि खां पोइ धोखो ईअं था ॾियनि जो चेंज करिणो थो पए. सो कुझु फर्नीचर बि अहिड़ा असांखे नज़र आया जेके 100 साल खां वधीक उन्हनि फर्नीचर्स खे हलायो वियो ऐं उहे फर्नीचर्स अॼु ताईं हलनि पिया. सो हीअ जेको स्मार्टनेस वारो गेम आहे इहो हलंदो रहंदो आहे ऐं इहो ईअं ई नज़र ईंदो आहे. पंहिंजनि शयुनि खे ट्राए कयो अॼुकल्ह त मुश्किल आहे, बट ट्राए करण में छा आहे, ट्राए करे ॾिसो केतिरो अरसो उहा शइ हले थी. हाशिम भाई तरफ़ ईंदासीं. हाशिम भाई छा पे शामिल कयो प्रोग्राम में? एनर्जेटिक शइ. सो अहिड़ो सॉन्ग जेको सदियूं माण्हुनि जो साथ ॾिए न. अच्छा, गाना बि कुझु अहिड़ा आहिनि जेके सदियुनि खां माण्हुनि जो साथ ॾियनि पिया. अञा ताईं पिया आहिनि. इहा असांखे ॾिसणा पवंदा. उहे सॼा कैसेट्स जेके आहिनि उहे ॾिसणा पवंदा. पर असांजो साथ त हाशिम भाई ॾिसो, उन्हनि कैसेट्स जो साथ बि मां सम्झां थी त 20 साल 25 साल मैक्सिमम या 30 साल. उन खां पहिरीं कैसेट्स हुयूं छा? उन शायदि मां ग़लति हुजां, पर मां ईअं अंदाज़ो बि लॻायां. बट 100 साल हलण वारियूं शयूं उन जो त मतिलबु ॻाल्हि ई कुझु ॿी आहे. अनमोल शयूं आहिनि. त अहिड़ियूं शयूं वाकई में खोटणु खपनि ऐं ॾिसणु खपनि त कहिड़ियूं बि तव्हां वटि शयूं आहिनि जेके 100 साल त शायदि ई कंहिंजी ज़िंदगी हुजे. काफ़ी घटि माण्हू आहिनि दुनिया में जिन जी एतिरी ज़िंदगी मिली उन्हनि खे. ऐं हींअर बि उहो काफ़ी शायदि चवंदा आहिनि न आङुरियुनि ते गिणण जेतिरा माण्हू आहिनि जिन जेके 100s जी तरफ़ वधनि पिया. ऐं उहा एज आहे. त अॼुकल्ह त अलाह ख़ैर करे. हाशिम भाई गाने जी तरफ़ हलूं पिया बिकॉज़ हीअ अहिड़ी डिस्कशन आहे जेका शायदि मूंखे लॻे थो बीहंदी कोन, किथे ब्रेक कोन हणंदी. दीवानो ओ दीवानो तुझे अखड़न जो दीवानो, तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही है न दिल जो फसानो. मोहब्बत तू ही चाहत तू ही इन दिल जो फसानो. दीवानो दीवानो तुझी अखड़िन जो दीवानो, तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही दिल जो फसानो. तू ही ख्वाबन जिया मंजिल तू ही तकदीर आमुख जी दिसी जलवो तुझो जाना जो विसरी ही ये ज़मानो. दीवानो दीवानो तुझी अखड़िन जो दीवानो, तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही इन दिल जो फसानो. पल गुज़री न वञनि सारा. जाने जा तुझ वदाऊं सामने तुझ सदाऊं, तुझ तेरो असली रोज़ वही तुझ घटाऊं. दीवानो ओ दीवानो तुझी अखड़िन जो दीवानो, तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही हिन दिल जो फसानो.
मारे मुंहिंजी सहणी मुंहिंजी नूरी कर ख़तम हाणे दूरी मूंखे जन्नत नथी घुरिजे साथ आप जो ज़रूरी प्यार नाहे त जीअण छा प्यार नाहे त मरण छा प्यार बिन रूह पया प्यार बन दिल आ दीवानो दीवानो मां दीवानो तुंहिंजी अखियुनि जो दीवानो तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही हिन दिल जो फसानो दीवानो तू ही ख्वाबन जिया मंजिल तू ही तकदीर अमोजी किसी दिल वो तुझो जाना वो विसर ही ये ज़मानो दीवानो मां दीवानो तुंहिंजी अखियुनि जो दीवानो तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही हिन दिल जो फसानो दीवानो दीवानो तुझी अखियुनि जो दीवानो तू मोहब्बत तू ही चाहत तू ही हिन दिल जो फसानो दीवानो हाशिम भाई हे कहिड़ो ट्रेंड स्टार्ट थियो आहे मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे हाशिम भाई हे कहिड़ी म्यूज़िक आहे जेका गाने खां बिना अचानक स्टार्ट थी वञे छा पियो थिए ज़िंदगी में हाशिम भाई बसि ईअं बि थींदो आहे हे असां माण्हुनि खे त हिलायो असां बेजान शयुनि खे बि हिलाए छॾियो हाशिम भाई उन्हनि में बि असां फील विझी छॾी आहे हाशिम भाई ईअं आहे ईअं तव्हां ॿुधायो ईअं आहे न ईअं लॻे पियो ईअं लॻे पियो ज़िंदगी ईअं गुज़रे पई ख़ैर जी ज़िंदगी में खोड़ सारियूं शयूं बि आहिनि जेके पाण सां गॾु गुज़रनि थियूं अॼुकल्ह जंहिं तरीक़े जूं न्यूज़ पियो अचनि अलाह ई ख़ैर करे ऐं जेके शयूं मुल्क में थियनि पियूं मां त इहो सोचण ते कासिर आहियां त छा हीअ जेका तहरीक जेका अॼुकल्ह अले चवणु खपे या न खपे पर पोइ छा आहे ज़िंदगी में हले पियो जेके तहरीकूं स्टार्ट थियूं आहिनि असांजे मुल्क में छा हाशिम भाई किथे नज़र विझो था उन्हनि तहरीकुनि ते छा लॻे थो हाशिम भाई छा थींदो मुल्क में बसि अलाह साईं रहम करे दुआ कयूंसि था दुआ कयूं अलाह साईं वाक़ई में रहम करे न त जेके शयूं अॼुकल्ह असांखे नज़र अचनि पियूं वाक़ई में इंसान जेको आहे उहो कॾहिं कॾहिं दिलि जेका आहे न उहा थोरी सी वाइब्रेट थी वेंदी आहे थोरो सो इंसान खे झटको लॻंदो आहे त यार मतिलबु कहिड़ी शयूं आहिनि बट अगेन मां उन शइ ते नज़र विझंदी आहियां हमेशह मुंहिंजी मदर जी इहो चयल आहे त जॾहिं बि तव्हां उन्हनि शयुनि में तव्हां घेरिजो उन्हनि शयुनि में तव्हां विराइजो जंहिं शयुनि जी तरफ़ तकलीफ़ूं हुजनि त हमेशह उन्हनि तकलीफ़ुनि खे हटाए उहे शयूं काउंट करणु शुरू करे छॾंदा कयो जेके तव्हां वटि नेमतूं आहिनि सो दिस इज़ अ थेरेपी एक्चुअली असां त बचपन खां अम्मी खां ॿुधियो बट हाणे अंग्रेज़नि वटि इहा थेरेपी आहे जॾहिं तव्हां जेको डिप्रेशन खे मिटाइण जी इहा थेरेपी आहे त जॾहिं तव्हांखे खोड़ सारियूं मुश्किलूं पंहिंजी ज़िंदगी में नज़र अचनि खोड़ सारा ॾुख पंहिंजी ज़िंदगी में नज़र अचनि खोड़ सारियूं मुसीबतूं ज़िंदगी में तव्हांखे नज़र अचनि त उन्हनि सभिनीनि शयुनि खे हटाए पंहिंजी उन्हनि शयुनि खे ॻणणु शुरू कयो जेके पॉज़िटिव शयूं तव्हांजी ज़िंदगी में आहिनि जेके ख़ूबसूरत शयूं तव्हांजी ज़िंदगी में आहिनि जेके सुठियूं शयूं तव्हांजी ज़िंदगी में आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगी में ग्रोथ कनि पियूं शयूं उन्हनि ते नज़र वठो त तव्हांजो उहो जेको डिप्रेशन वारो जेको हिकु एलिमेंट आहे उहो थोरो सो हल्को थी वेंदो टाइम थियो आहे ब्रेक जो नाज़रीन ब्रेक ते वञूं था ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं शामिलु कंदासीं ख़ूबसूरत माण्हू शामिलु कंदासीं पर हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ सुबह जो आवाज़ सुबह जो आवाज़ सुबह जो आवाज़ सुबह जो आवाज़ वेलकम बैक जी महिमान सां गॾु आहिनि महिमान जो तारीफ़ प्रोग्राम में रखूं था ऐं जंहिं ख़ूबसूरती सां असां प्रोग्राम स्टार्ट कयो आहे उन ई ख़ूबसूरती खे बरक़रार रखण जी कोशिशि कंदासीं प्रोग्राम में ओड़ी ख़ूबसूरत असां वटि अॼु गेस्ट वेठियूं आहिनि असां गॾु जी सैदा उज़मा कामरान साहिबा तशरीफ़ फरमा आहिनि पाण जी कैंडिडेट MPA GDA खां रही चुकियूं आहिनि गॾोगॾु जी प्रेसिडेंट लेडीज़ विंग डिस्ट्रिक्ट कोरंगी आहिनि ऐं जी वाइस प्रेसिडेंट GTA राब्ता कमेटी मेंबर बि आहिनि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कीअं आहियो ठीक आहियो ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है मैं ठीक ठाक आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक रास्ता कैसा रहा उज़मा साहिबा सबसे पहले सफ़र कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वही रूटीन का सफ़र रहा बस अब डर रहता है हाँ एक डर सा रहता है कौन स्नैचर किस साइड से आ जाए किस साइड से आ जाए ये वाकई डर अब बढ़ गया है वैसे सब अल्लाह का शुक्र है रूटीन चल रही है वही टूटे फूटे रोड मैं बड़ा ये कहती हूँ कि हम बड़े शौक से गाड़ियाँ लेते हैं यार कुछ लोग बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं काम भी बड़े शौक से कमाना पड़ता है हर महीने और हमारे पास तो आजकल वो चाइनीज गाड़ियों का भी बड़ा दौर चला हुआ है ना Yes. तो मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारी ये पाकिस्तानी मेड जो लोहे से बनी हुई गाड़ी नहीं बनती तो वो नाजुक सी चाइना की बनी हुई गाड़ी कैसे चलती होगी लोगों की बस चला रहे हैं लोग मजबूरी का नाम शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल सही है क्या करें सस्ती गाड़ी भी तो चाहिए ना क्या करें कहाँ जाए लेकिन यार एक चीज बड़ी अच्छी है ठीक है 4 दिन की चांदनी सही चाइना को जो कहा जाता है तो 4 दिन की चांदनी सही लेकिन जो उन्होंने गाड़ियों में सिस्टम डाले
میں کہتی ہوں کہ یہاں کی بڑی سے بڑی گاڑی میں ویسے سسٹم نہیں ہوتا. ہائیبریڈس گاڑی جو ہے اس وقت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے, میں کہتی ہوں بڑی اچھی چیز ہے وہ, ہاں کیونکہ جو فیول کی جو پرائز جا رہے ہیں آسمان کو چھو رہے ہیں, بالکل, تو اس کے لیے تو بہت بہتر ہے بہت بہتر گاڑی ہے, بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہائیبریڈ گاڑیاں پھر وہ مہنگی بھی بڑی, وہ بہت کاسٹلی ہیں, ایسا ہی بہت کاسٹلی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور سنائیں جی, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کہاں کہاں کام ہو رہا ہے, کیا کیا کام ہو رہا ہے, کہاں مصروفیات چل رہی ہے؟ سیاست تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک شوق ہے, شوق کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ تو ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ لائن اپ کر رہے ہیں, جو چھوڑ دی تھیں جی حالات کی وجہ سے. کچھ آپ کو پتہ ہے ملکی حالات بڑے غمگیر ہوئے ہیں, بالکل, مگر کہتے ہیں نا کہ آپ کو جہاں لگے کہ ضرورت ہے تو وہاں واپس لوٹنا چاہیے. سوشل ورکنگ ہو رہی ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہے ہیں, ہاں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ چیز ہم جو ہے عوام کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کی سہولیات ہو گئیں, ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہو گئے, وہی پرانا کام. اچھا, کبھی کبھی ایسے ہم جب سوشل ورکنگ کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار بڑا آپ کے پاس پیچھے نا خاندانی کوئی سیٹ صاحب ہوں آپ تو آپ سوشل ورک کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. لیکن کبھی کبھار لوگوں کو 2 الفاظ چاہیے ہوتے ہیں تسلی کے, آپ وہ بھی دے جائیں نا تو وہ بھی میں کہتی ہوں کہ یہ بھی سوشل ورک میں ہی آتا ہے. اس طرح کے آپ الفاظ اگر کسی کو تسلی دیتے ہیں آپ. جی میں بھی دراصل یہ جو ہمارا یہ 2023 کہوں گی, اور اس سے پہلے بھی مجھے لگتا ہے ہم اکیلے ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے جو دوست بنا لیے نا وہ سیل فون کو بنا لیا ہے. بالکل, اوور آل, چاہے 10 سال کا بچہ ہے چاہے 50 سال کا بوڑھا ہے, ہاں جی, جو میں آبزرو کر رہی ہوں. مگر جو پریشانیوں کے انبار اور جو پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو لوگوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیا تھا. اب لوگوں نے موبائل پہ بھی تھوڑی نیوز کو کم کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن بڑھ رہا ہے. بالکل. مگر حقیقت ہے کسی کو ہمدردی کے اور حوصلے کے 2 الفاظ بھی اگر کہہ دیے جائیں تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. وہ دوبارہ سے کہتے ہیں نا گرنے کے بعد اٹھنے کی چاہت اس میں جاگ اٹھتی ہے. جی, اور میرا یہ ماننا ہے مہوش کہ کسی کو ایک سلائی مشین دینے سے اچھا ہے کہ اس کو مائنڈ سیٹ کر دو, اس میں آگے بڑھنے کی امنگ جو ہے نا وہ جگا دو. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح سے آپ اس کو پوری لائف کے لیے اس کے جو فیوچر ہے سیکیور کر سکتے ہو, اس کا مائنڈ سیٹ کر کے. ادروائز کسی کی ہیلپ 5-10 ہزار سے کر دیتے ہیں آپ منتھلی, یا پھر کوئی سلائی مشین آپ کسی غریب بچی کو دے دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے اچھا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کرو, اس کی ہیلپ بھی کرو. صحیح, کیونکہ ہیلپ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں سنت رسول بھی ہے لوگوں کی مدد کرنا, اور یہ محبت بھی ہے انسانیت سے. صحیح. اچھا, یہاں مجھے اس میں صاحبہ میں ذرا اس پہ نظر ڈالنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس آج کل لوگ, کیونکہ ظاہر حالات ایسے ہیں, پریشانیاں بڑی ہیں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, لوگوں کا گزارا نہیں ہو پا رہا, تو بڑے ایک جو ہمیں طبقہ نظر آتا تھا بڑا, وہ سفید پوش جس کو ہم طبقہ کہتے ہیں, تو وہ طبقہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہوتا تھا جو نہ کسی سے مانگ رہا ہوتا تھا نہ کسی کو بول رہا ہوتا تھا. کوئی بات نہیں, کسی دن گھر میں چاول نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, خالی دال کھا کے بھی گزارا کر رہا تھا. آج وہ طبقہ بھی روڈوں پہ نکلا ہوا ہے. آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں وہ لوگ بھی روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں, ان کے بچوں سمیت وہ لوگ روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہمارے اندر یہ چیز اس طریقے سے ہمیں دے کے ہمیں کیا یوز ٹو کیا گیا ہے, اس جگہ پہ لایا گیا ہے ہمیں کہ یہی آپ کا طریقہ زندگی ہے اور آپ کو اسی طریقے سے چلنا ہے؟ دیکھیے مہوش, ہمارے ملک میں نا ایک بڑا ایک افسوسناک میں کہوں گی المیہ ہے کہ امیر ابھی بھی امیر سے امیر تن ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب ترین ہو رہا ہے. اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا کہ وہ کسی سے نہیں کہتے تھے. ان کے ساتھ ابھی بھی یہ ہے کہ اگر ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے وہ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں. جی, کہ وہ تب بھی اگر 2 روٹیاں ہیں تو اس میں سے آدھی یا 1 روٹی تو وہ کہیں گے مہمان کھا کے ہی جائے. ابھی بھی ایسے گھر ہیں, میں بھی ایسے گھروں کو جانتی ہوں. مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی وہ روایت بھی زندہ ہے, ان کو محنت بھی کرنی ہے. مگر جو ان کے کفیل ہیں, جو مرد حضرات ہیں, جو عورتیں مل کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کما رہی ہیں, وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں. کبھی ان کی آنکھوں میں آپ جھانک کر دیکھیں, ان کے چہرے پہ تھکن دیکھیں. اور کئی واقعہ بھی کچھ دن پہلے ایسے بھی ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی ہیں. بالکل. مگر میں ان لوگوں کو یہ ایڈوائز دیتی ہوں کہ آپ سوسائڈ کمنٹ کر کے راہ فرار خود سے تو لے رہے ہو, مگر اپنے پیچھے جو اپنے پیاروں کو اور اولادوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو, جی, وہ کس کے آگے بھیک مانگیں گے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ بالکل
बिल्कुल। आप देखें ना ये मांगने वाले कितने ज्यादा हो गए, हद से ज्यादा बढ़ गई है इनकी शरह, मगर वही आ जाती है हुकूमत के वक्त पे कोई भी असर नहीं हो रहा। किसी भी महकमे को मैं बोलूँगी सब करप्ट हैं। बिल्कुल। जब तक यहाँ की कानून की पासदारी नहीं होगी, यहाँ पर रूल्स नहीं होंगे, यहाँ हर महकमा ईमानदारी से अपना काम सरअंजाम नहीं देगा, जब तक ये मुल्क कर्ज़ों में भी बिनता जाएगा और गुर्बत बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके साथ साथ उस्मा साहिबा मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई है कुछ 6.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लगाए हुए हैं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक जगह तो हम कहते हैं कि जी हमारे जो लोग हैं वो जो सूखी फूकी तनख्वाह है उसमें गुजारा कर रहे होते हैं, वो कितनी भी हो, चले ठीक है तनख्वाहें चले आपकी ठीक है, आपको बढ़ के मिल रही है, चले 100 बिस्मिल्लाह उस पर भी ठीक है, लेकिन अवाम के टैक्सेस के पैसों पे, अवाम के पैसों पे आप जाके 6-6, 7-7 करोड़ अगर आप जाके ट्रिप्स पे लगा देंगे, तो आप मुझे बताइए वो 6-7 करोड़ कितने घरों का खाना था जो आपने जाके फजूल ट्रिप्स पे आपने गवाया। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या हमेशा से हम आवाम का पैसा इसी तरह गवाते रहेंगे? देखिए, मैंने तो ये देखा है जब से मैं होश से माला है और मैं सियासत में भी आई हूँ कि सॉरी टू से हमारे करप्ट सियासतदान, करप्ट कहूँगी मैं, हुक्मरान बन के जो बैठे हुए हैं, उन्होंने यही सोचा हुआ है कि आओ और सीट पे बैठो, मुल्क को खाओ, आवाम को खाओ और चले जाओ। क्योंकि देखें जो मुल्क से मुखलिस होगा ना महविश, वो मुल्क को बहाली की तरफ लेके आएगा, वो बदहाली की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो अपने एक्सपेंस ख़त्म करेगा। आप ये देखिए ना, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको मराहत मिलती हैं, उनकी तनख्वाहें ही 10-10 लाख रुपए हैं, तो उनको फ्यूल के पैसे भी मिलते हैं, उनको उनकी ग्रोसरी के भी पैसे मिल जाते हैं, इवन के उनको बिल्स भी पे होते हैं। उनका वन टू ऑल खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है। गवर्नमेंट क्या, आवाम उठा रही है, आवाम उठा रही है आवाम के पैसे। और एक 50,000 रुपए कमाने वाला, एक रोजाना के 300 दिहाड़ी मजदूर जो है 400 कमाने वाला, वो अपनी बाइक्स में पेट्रोल और रक्शे में पेट्रोल अपने पास से डलवाए। तो ये तो बड़ा अजीब सा अलमिया है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। अभी कुछ अर्से पहले जो हमारे एक्स वजीर आजम थे इमरान खान, उन्होंने ये चीज़ कही थी और ये चीज़ की थी कि आप अपने ही बलबूते पे अपने जो है लग्जरीज को अवेल करें, क्योंकि आपको तनख्वाहें मिलती हैं। गरीब भी तो अपनी सहूलियात के लिए अपना ही पेट काट के 2 चीज़ें लेता है। तो आपको पता है उनका अंजाम क्या हुआ, उनके साथ क्या किया गया। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये भी मसला है ना कि हम जब सच्चाई बोलने पे आ जाते हैं तो फिर हम वो पता कट जाता है हमारा। यहाँ जो सच बोलेगा वो रोएगा, ये जरा बड़ा गंदा हमारा सिस्टम बन गया है। हाँ। यहाँ सच बोलने की सजा या तो आप अंदर जाओगे या ऊपर जाओगे। अच्छा, मैं तो बड़ा घर में बंद हो जाओगे, घर में बंद हो जाए। बिल्कुल, हाउस अरेस्ट भी आजकल बड़े नजर आ रहे होते हैं हमें। मैं जरा इस चीज़ पे उस्मा साहिबा नजर डालती हूँ कि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि जी झूठ नहीं बोलना और आपने जो है वो ऐसी कोई बात नहीं करनी जो किसी को और को तकलीफ दे या कुछ। लेकिन अब तो लोग, मुझे लगता है कि सच से ज़्यादा हमारे पास झूठ आ गया और बिला वजह भी देखें हम लोग झूठ बोल रहे होते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी हम छोटे छोटे झूठ बोल रहे होते हैं, छोटी छोटी लोगों को तकलीफें बिला वजह की हम दे रहे होते हैं। तो मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि यार ये वही मुस्लिम रियासत है जिसके नाम पे पाकिस्तान बना था, ये वही लोग हैं और यहाँ बसने वाला क्या हर बंदा वैसा ही है जिन्होंने मिल के इतनी जद्दोजहद करके इस मुल्क को बनाया था और उस रियासत को एक मुस्लिम रियासत का नाम दिया गया था। आज तो हम बिना सिवाय, मेरे ख्याल है अब तो मस्जिदें भी अल्लाह खैर करे उस तरह से आबाद नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम कह देते हैं कि हम क्या नमाज के अलावा और भी कोई मुसलमानों वाली चीज़ कर भी रहे कि नहीं। ये सवाल तो मेरा ये होता है फिर। मैं भी, एक हदीस है और हमारे कुरान पाक में भी है कि क़यामत के दिन हर शर बशर नफसी नफसी करेगा, मगर वो दौर मुझे अभी नज़र आता है। इस वक्त हर इंसान अपने लिए सोच रहा है। पहले दौर में हमने अपने बाप अज़्ज़ाद को देखा है कि कुछ अच्छा पकाते भी थे ना, तो वो बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो, वो अपने हमसाये को जाता था या अपने किसी करीबी बहन भाई रिश्तेदार को जाता है। अब मैंने ये देखा है कि सगे रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। बिल्कुल, कोई किसी को एक निवाला देने को तैयार नहीं है। झूठ और सच का तो आप कॉन्सेप्ट छोड़ ही दें, यहाँ तो गुनाह करके बड़े फ़ख्र से कहा जाता है ये गुनाह थोड़ी है। वही बात है ना कि
अपने लिए सब जायज़, दूसरे के लिए सब नाजायज़। बिल्कुल। इसी वजह से ये सिस्टम में बिगाड़ आ गया। हकीकत है मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क कहलाता था और है, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद एक कलमे के ऊपर रखी गई है, वो कलमा जो हमारी पहचान है, हमारी शान है। बिल्कुल। मगर अफसोस से मैं ये कहूँगी महविश, हमारे अंदर से ईमान जो है ना बड़ा शॉर्ट हो गया है, कमी हो गई है ईमान की। बिल्कुल। हम ईमान की बातें तो बहुत करते हैं मगर दर हकीकत उस पर अमल नहीं करते। सही। और सबसे बड़ा दुश्मन मैं कहती हूँ, हमारा दुश्मन जो है, दुश्मन ममालिक ने हमारे हाथों में दे दिया है एक मोबाइल फ़ोन। जो हमारी नई नस्ल है ना, मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो पाँचों वक्त की नमाज और बड़ी सलावात और बड़े सच और झूठ का तयन करना, उनके बच्चे भी जब ये गैजेट लेके हाथों में घूम रहे होते हैं ना तो अच्छा बुरा भूल चुके होते हैं। और वो फैमिलीज जो बड़ी मौजिज़ और मौजिब थी वो शिकायत कर रही होती हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे हमने सोचा भी नहीं था इस जगह पे चल जाएंगे। बिल्कुल। फिर सेकंड नंबर पे हमारी एजुकेशन सही नहीं है, सॉरी टू से, एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है। अभी कुछ अर्से पहले खान साहब की हुकूमत में आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मजमून आया था, उनकी जो है अमेंडमेंट की गई थी कोर्सेज में, उसको दोबारा ख़त्म कर दिया गया। हाँ जी। कहा गया था कि पहली जमात से लेकर आई थिंक 6 या मैट्रिक तक कुरान पाक की तालीम स्कूलों के अंदर दी जाएगी, और बहुत अच्छी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि मदारिस में आप हकीकत है इस बात पे हमें कहने में कोई दौराई नहीं है, मदारिस में बच्चों कंटिन्यू करेंगे। बड़ा जल्दी से हमें ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, टाइम थे ब्रेक जो तहां से मुलाकात की थे ब्रेक खां पोए। सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज, सुबह जो आवाज। जी वेलकम बैक। कहीं अचानक वापसी की थी समझ में ना आयो मूंखे। खैर जी, कॾहिं कॾहिं हीअं बि थींदो आहे, कॾहिं कॾहिं जॾहिं सिस्टम ख़राबु थींदो आहे हाशिम भाई, ईअं बि थींदो आहे। अञा त असां सोचियो बि न हो त शामिलु छा कंदासीं, पर इहो असांखे ख़बर आहे त कुझु न कुझु ज़रूरु शामिलु कंदासीं, छो त जेका हीअ चांहि आहे इहा असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी चुकी आहे। हाशिम भाई कुझु शामिलु कयो ख़ूबसूरत सो जी। हिकु लाइन बि यादि में, हिकु लाइन बि यादि में। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे। तुम बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे। मानोगे क्या कैसे ये बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो। मानोगे पिया कैसे बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो। आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, कैसे तुम्ही को मिटाऊं। तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना सताओ। देखो पिया
मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, वरना मैं रो दूंगी फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना, बोलो ना, रूठे हो तुमको बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ज़िंदगी में अहिड़ा अल्फाज़ ॿुधण लाइ ईंदा आहिनि जो माण्हू दिलि चवंदो आहे ॻाइण ते, न हाशिम भाई? चाहे खूबसूरत शायरी, ख़ूबसूरत शायरी हुई, थोड़ी सी प्रैक्टिस थी वञे त छा ई ॻाल्हि हुजे हाशिम भाई, ॿ टे अल्फाज़ खे यादि कराए छॾियो आहे त छा ई ॻाल्हि हुजे हाशिम भाई, न? थी वेंदी नेक्स्ट टाइम। आहिस्ता आहिस्ता करे वठंदासीं। अच्छा वैसे ये कॉम्बिनेशन मैं बड़ा देख रही थी, अचानक मैंने महसूस किया कि एक हाथ से मैं चाय भी पी रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं माइक भी उठाया हुआ है, ये ट्रेंड क्या चल रहा है दुनिया में? हम भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बन गए वैसे, ऐसा लगता है नहीं? होता है, हर चीज़ लाइफ में किसी ना किसी ज़रूरी वक्त है। आती है। कभी इत्तेफाक हुआ कहीं गुनगुनाने का? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सुना है ना आपने? हाँ, है ना, कभी कभार पहली बार हो ही जाता है, तो उस वो पहली कहे ना हालात। ये ऐसे हालात की वजह से नहीं गाया था वैसे हमने, हम तो वैसे ही शौक में गा रहे थे, लेकिन कभी शौक रखा, कभी शौक हुआ कभी कुछ गाने का? नहीं, कभी भी नहीं। एक्टिंग वाली, वो वैसे सियासत को तो वैसे ही एक्टिंग कहते हैं, तो कभी एक्टिंग करने का, कभी होस्टिंग करने का? नहीं, मुझ में ऐसा नहीं हुआ कि मैं सियासत को अपना एक एक्टिंग में लाऊं। हाँ। नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था। कभी एक्टिंग कभी का भी भी नहीं। नहीं, किसी मीडिया की किसी फील्ड का नहीं था? नहीं, मुझे नहीं होस्टिंग हुआ। का भी नहीं हुआ? होस्टिंग का, हाँ, होस्टिंग का है? हाँ। क्या सोचा है फ्यूचर में कोई? फ्यूचर में यार अपना एक जो बिजनेस सोचा है, फैब्रिक में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, नए नए डिजाइन्स बनाना, और मैं खुद भी अपने ही डिजाइन किए हुए ड्रेसेस पहनती हूँ। हाँ जी। ज़्यादातर नई नई चीज़ें दरियाफ्त करना और उन पे वर्क करना, ये चीज़ें। और मैं कहती हूँ हर औरत को छोटा मोटा ही सही, अपने घर में ही सही, कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई आप सही कह रही हैं। हम न जाने कितने मसलों का हल हम ढूंढ लेंगे अगर हमने ये करना स्टार्ट कर दिया। हर मैं वैसे अपनी बच्चियों को मैं कहती हूँ आप सिलाई कढ़ाई ही सिखा दें, क्योंकि आजकल आपको पता है टेलर्स एक सूट के 1000-2000 से कम तो लेते ही नहीं है। अगर कुछ डिज़ाइन आप बनवा रहे हैं तो आपके 3000 तक तो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं कहती हूँ ये बिजनेस की तरफ भी ले जाता है आपको, कि आप अपनी बच्चियों को स्टिचिंग सिखाएं। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। और आपके खर्चे कितने बचते हैं? मैं तो ये सोचती हूँ, आज सुबह हमने बड़ी स्मार्टनेस की बात की, तो मेरा ख्याल है स्मार्टनेस ये भी है कि जो चीज़ें आप आउटसोर्स करते हैं वो आप अपने घर में ही क्यों ना करें। ऐसा ही हम जो फारिग बैठे हुए हैं, बिला वजह फ़ोनों पे लगे हुए हैं, बिला वजह हमने टीवियाँ खोली हुई हैं, बिजली का बिल भी जा रहे हैं, ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी चार्ज होता है, तो इसके भी यूनिट्स जा रहे हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में ही करें? ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो दौर है। बिल्कुल। हमारी बच्चियों को इस वक्त ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो बेटा आप बाहर से चीज़ें ला कर और एक्सपेंस बढ़ा रहे हो खुद के, तो वो घर में ही की जाए। वो घर की चीज़ मियारी भी होती है, हाँ जी, और अपने हाथ से भी तैयार की भी होती है, और उसमें बड़ा आपका माइंड जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि सेल फोन के थ्रू हमारा माइंड जो है ना वो कंजस्टेड हो गया है, हम इसमें गुम हो जाते हैं। पहले दौर में आप देखें कितने क्रिएटिव माइंड बच्चे थे। हाँ जी। अगर आजकल व्लॉग्स देख रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, बस यही सब कुछ रह गया, ट्रेंड चल रहा है, चैनल्स बन रहे हैं बस। तो एक्टिविटीज चैनल्स भी अगर आप बना रहे हैं, हाँ, तो मैं कहती हूँ एक्टिविटीज करनी चाहिए जी, ताकि लेकिन उसमें कंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमारे पास एक तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंटेंट की, हमें जो दिल करता है हम बोल जाते हैं, हम जो दिल करता है हम अपलोड कर देते हैं। तो कंटेंट रिस्ट्रिक्शन ज़रा सी होनी चाहिए। ये जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं जिस पे चैनल्स बनते हैं, जिस पे लोग डिफरेंट तरीके की वीडियोज़ या अपना टैलेंट शो करते हैं, तो ये मुझे लगता है ये रिस्ट्रिक्शन हमारे उस जिस ऐप ने बनाया है और फिर जिसने परमिशन दी है उनके ऊपर ये आयद होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ये चीज़ें देखनी ज़रूर है। वरना क्या होता है कि हमारे अब माशरे में अगर खुदा न खास्ता कोई बुरी चीज़ आती
آتی ہے تو وہ کس طرح آتی ہے, اسی طرح چیزیں پھیلتی ہیں, اسی طرح باتیں پھیلتی ہیں, اسی طرح لوگ جواب سیکھتے ہیں بڑوں کو دینا. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا اس طرف نظر ڈالنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں گھر میں کرنی چاہیے, ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے, تو آپ کی طرف میں ذرا نظر ڈالوں گی کہ کتنے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم صرف کراچی کی, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تو ذرا کراچی کی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر جس ایریا میں آپ کام کر رہی ہیں ذرا اس کی بھی بات کرتے ہیں, کہ کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو اسکل سکھا رہے ہیں. پڑھائی کا تو بڑا ہم نام لیتے ہیں نا, ہم اسکولوں پہ اسکولیں کھول دیتے ہیں, پھر چاہے کوئی جائے نہ جائے, چلو اس کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, لیکن ایسے کتنے ادارے آپ کو نظر آتے ہیں جو سیریسلی بچیوں کو اسکل سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلا تو میں اس ادارے کا نام لوں گی جس میں میں خود بھی ہوں. غزالہ عارف میموریل کے نام سے ایک ووکیشنل سینٹر بنایا ہوا ہے. وہاں پر بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے, اور ان بچیوں کو سلائی کڑھائی کا کورس کروا کے ان کو پھر مشینز گفٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کریں, اور وہ چھوٹی چھوٹی سی فراکس بنا کے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو وہ مارکیٹ میں سیل بھی کر دیتی ہیں بچیاں. جی تو بڑا بہترین, میں کبھی آپ کو کہوں گی کہ آپ انہیں جو ہے بلوائیے گا. غزالہ عارف بڑی بہترین, میری تو خیر محسن ہے, میری بڑی بہن ہے, میری ماں کی جگہ ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کورنگی کے اندر کچھ اس طرح کے ادارے دیکھے میں نے جہاں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے, عورتوں کو یہی سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے, ان کو اسکلز سکھائی جاتی ہیں, وہ چاہے گھریلو آپ کا جو پارلرز کے کام ہو گئے, بہت سی ایسی چیزیں, چھوٹے موٹے پارلرز, بیوٹی پارلرز گھروں میں بن گئے ہیں. جی تو کچھ اس طرح کے ادارے ہیں جن کو میں جانتی ہوں اور جہاں بڑے بہترین کام ہو رہے ہیں. بالکل, اور یہ بڑا ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی, ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں, ہم سمجھنا نہیں چاہتے اس طرف, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ڈگری حاصل کر لی تو ہم پتہ نہیں کون سے چاند پہ پہنچ گئے. میں ڈگری کی بات اگر میں کروں تو ڈگریز آج کل کہاں ہیں, آپ دیکھیں نا, آج کل وہ انسٹیٹیوٹ فیمس ہیں اور ان انسٹیٹیوٹس کی ڈگری مانی جاتی ہے جو باہر سے کنسل ہیں. ICMA ہو گیا, جی ACC ہو گیا, CSS ہو گیا, آپ اس کی ڈگری کو آپ اویل کر سکتے ہیں, آپ اس کو اوتھینٹک مان سکتے ہیں. جی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے اس ملک میں یہ بڑا غمگین المیہ ہے کہ جگہ جگہ گلی کوچے میں اسکول بن گئے ہیں جو میرے خیال سے 120 گز, جی کلفٹن میں دہلی کالونی کا ایریا ہے, وہاں پر 120 گز کا بھی وہ میرے خیال سے پلاٹ نہیں ہے, وہاں ڈبل اسٹوری ٹرپل اسٹوری کر کے چھوٹی چھوٹی نئی کلاسز بنائی گئی ہیں. وہاں کیا بچہ پڑھے گا, بچہ کمفرٹیبل ہی نہیں کلاس میں تو کیا پڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. ایجوکیشن کو ہم نے بزنس بنا لیا. جی حالانکہ تعلیم تو آپ کا کہتے ہیں نا کہ ایک زیور تھا جو ہمیں اپنی نسلوں کو دینا تھا, مگر لوگوں نے بزنس بنا لیا. چلے بزنس بنا لیا ہے, آپ اس میں ایماندار تو رہیں نا, ان کو معیاری تعلیم تو دیں. بس سلیبس ختم بھی نہیں ہوتا اور اب پیپر آ جاتے ہیں اور بچوں کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں, بس پروموٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط اور گندا سسٹم ہے. ایون کہ میں نے کچھ ایسے اسکول بھی جانتی ہوں, ان کے نام نہیں لوں گی میں, کہ وہاں اسپیلس جو ہیں بچوں کی وہ غلط ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ رائٹ کر دیتی ہیں. تو اس پہ بھی انسپیکشن ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, بہت بالکل صحیح. یہ ہمارے پاکستان کا فیوچر, ہمارے ننے جو پاکستانی جو آگے جا کے کوئی پائلٹ بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, وہ وہیں پہ اسٹک ہو رہے ہیں. جی ان کی گروتھ نہیں ہو رہی, ان کی بیسک کی جب نہیں بنے گی تو آپ کیا بنیں گے, آپ کیا بنیں گے. آپ تو یہ اس کی بات کر رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اسپیلنگ کریکٹ نہیں ہے اس کی. ہم نے تو جب ہم گاؤں دیہات کے ایریا کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو وہ ٹیچرز بھی دیکھے جن کو خود نہیں پتہ تھا. اور یقین کریں ڈاکیومنٹری شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, بڑی ایک فیمس ڈاکیومنٹری تھی. آج کل وائرل کا بھی تو ٹرینڈ ہے نا, ایک دم سے چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. تو وہاں بھی میں نے دیکھا ایک آدھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تھی. ایسا ہی ہے, اور وہ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر آپ نے پیچھے مڑ کے اگر آپ نے اس قائد کی آپ کو ڈیٹ نہیں پتا تو آپ کو پاکستان کی ڈیٹس کے بارے میں کیا پتا ہوگا کہ آپ ہسٹری ایسا ہی. میں ہمیشہ بھی کچھ عرصے پہلے میں تھر کے ایریے میں گئی ہوں, اچھو تھر, سوری, وہاں پر میں نے ایک اسکول دیکھا, اور وہ اسکول آپ یقین کریں اتنی خستہ حالت میں تھا. میں نے وہاں دیکھی ہے تعلیم, اس شہر کے ایک اسکول سے اچھا وہ چھوٹا سا اسکول تھا. وہاں ٹوٹی پھوٹی ڈیسکیں تھیں, وہاں بچیاں گھروں کے کپڑوں میں تھیں, وہاں ان کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بچوں کے یونیفارم خرید سکیں. مگر ان بچوں میں نے ایک جذبہ اور جوش دیکھا, اور بڑا پیارا سا مجھے اسکول لگا. یقین کریں وہ بیچارے چھتیں ٹپک رہی ہیں, ٹوٹی پھوٹی دھوپ ہے, مگر وہ بچے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. وہ شاہ مراد میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں, شاہ مراد بھائی, انہوں نے بہت پیارا سسٹم بنایا, اور میں نے وہاں جا کے ایک ویڈیو شوٹ بھی کیا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت
ایسے اسکول کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. شوق سے بچہ پڑھتا ہے. پہلے کے دور میں استادوں کو شوق تھا بچے پڑھانے کا, کچھ بنانے کا. ہاں جی. آج کل میں نے کہا نا کہ لوگوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے, اسکولز کو بزنس بنا لیا ہے. جی. تو استاد کی ذمہ داری, جس طرح ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ جان بچائیں, اسی طرح ایک استاد کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آنے والی نسل کو انسان بنائیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور یہ ذمہ داری اگر کوئی سنبھال لے تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بعد آپ کی سیکنڈ جو آپ کی پرورش ہوتی ہے, آپ کو تربیت جو ملتی ہے وہ آپ کے اسکول میں ملتی ہے, اور تربیت دینے والا استاد ہوتا ہے. اور اگر استاد ہی اگر سنسیئر نہ ہو تو پھر کیسی تربیت ہوگی یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ٹائم تھی بریک جو تھا سے ملاقات کی تھا ننڈی کمرشل بریک کھا پوئے. صبح جو آواز, صبح جو آواز, صبح جو آواز, صبح جو آواز. सिलसिलो जारी आहे ऐं जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते नज़र बि जारी आहे. पर हमेशह इहो ई थींदो आहे त मसइलनि ते आवाज़ खणण वारा त माण्हू मिलंदा आहिनि, पर मसइलनि खे हल करण वारा माण्हू न मिलंदा आहिनि. उसमें साहब ये क्या ट्रेंड है हमारे पास, हम आप किसी चैनल पे भी देख लें, कोई मैं कहती हूँ कोई आप सोशल मीडिया देख लें, कोई चैनल देख लें, हर जगह मसलों के बारे में बात तो बहुत लोग कर रहे होंगे जैसे आज मैं और आप कर रहे हैं, तो बड़ी गुफ्तगू होती है, बड़े लोग पॉइंट आउट भी करते हैं, बड़ी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हल हमें कहीं मिल नहीं रहा होता. कोई ऐसा बंदा हम नहीं ढूंढ पा रहे जो हमारे उन तमाम मसाइल के हल ढूंढे. तो ये क्या सारी ज़िंदगी हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बोलते ही रहेंगे और ये चीज़ें होती रहेंगी? और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है चीज़. ऐसा ही है, महंगाई के लिए लोग रोना शुरू करते हैं, दूसरे दिन और महंगाई हो जाती है. ये क्या हो रहा है? ऐसा ही है महविश, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, आवाज़ उठाना देखें एक जमहूरी हक है हमारा और हम आवाज़ उठाते भी हैं, मगर प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं हम? किसी भी मसले को ले लें, घर में एक चाय की प्याली धोने के मसले को भी ले लें. यही हकीकत है. हाँ. चाहे वो बड़े से बड़ा मसला हो, चाहे छोटे से छोटा मसला हो, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, खुद से शुरू नहीं करेंगे, जब तक वो मसला हल नहीं होगा. अब घर में आपके जैसे लेट्स सपोज कोई मसला होता है, आप कहते रहेंगे ये मसला हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो मसला रहेगा. जब तक आप खुद उठ के खड़े नहीं होंगे उस मसले को हल करने के लिए, सामने वाला भी नहीं करेगा. सामने वाला भी नहीं तो करेगा. हमें खुद कोशिश करनी चाहिए, अपने घरों से शुरू करना चाहिए. मुल्क की बात तो बहुत दूर की बात है, आप 75 सालों से देख ही रहे हैं, यहाँ तो मसले मसाइल हर मुल्क में हैं. मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान को नहीं कहूँगी, मुझे वो लोग बड़े बुरे लगते हैं और वो बड़ी शिकायत रहती है मेरी उन लोगों से जो लोग ऑन कैमरा आके अपने मुल्क की बुराई करते हैं, अपने मुल्क के इदारों की बुराई करते हैं. मैं कंपेयर कर रहे होते हैं कि वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है. हर मुल्क में मसला है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क की बुराइयों को हाईलाइट कर देते हैं. जी जी. और ममालिक में ये चीज़ है कि वो अपनी मुल्क की बुराइयों को, कमियों को दबा देते हैं. हाँ जी. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. इससे ना महविश जो हमारे दुश्मन है ना, उनको हमारी कमजोरियाँ मिलती हैं. अब मैं एक सियासतदान हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं एक सियासत पे बात करती हूँ, ज़्यादातर घूम फिर के वही टॉपिक आ जाता है. जी. मैं ये समझती हूँ हम आपस में एक दूसरे पे तनकीद भी भरपूर करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ भी खूब उछालते हैं, अपने मुल्क के मसलों के बारे में भी बात बहुत होती है, इवन के अपने मुल्क के मुअज़्ज़िज़ इदारों को भी बीच में घसीट लेते हैं. जी. हम ये नहीं सोचते कि इन सब चीज़ों का जो मेन जड़ है और जो मसला है उसको कहाँ से टैकल करना है, कहाँ से हल करना है. इस तरह से हमारे दुश्मन ममालिक को जो हम हमारे मुल्क पे नज़र लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मुल्क अल्लाह की ज़मीन पे वो नेमत है, ये छोटा सा मुल्क पाकिस्तान. जी. मैं कहती हूँ कसम खुदा की ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ ज़मीन सोना उगलती है. ये वो हसीन मुल्क है जिसको बंजर और मिट्टी बना दिया इन करप्ट सियासतदानों ने, करप्ट लोगों ने, करप्ट आवाम ने भी. जी. सब देखिए, सब जिम्मेदार हैं. अगर किसी चीज़ पे आप आवाज़ नहीं उठाती, मैं उठाती हूँ, तो आप जिम्मेदार हो. अगर आप उठाती हो और मैं नहीं उठाती तो मैं जिम्मेदार हूँ. जी जी. इसी तरह से मसलों के हल हमें खुद से शुरू करने होंगे. हल बिल्कुल. हम किसी पे तनकीद करके उसको मसले को हल नहीं करवा सकते. हम सिर्फ तनकीद कर सकते हैं, कह सकते हैं. मसला कश्मीर आप देख रही हैं सालों से है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप बचपन से सुनती आ रही हैं. बिल्कुल. उस पर तनकीद करते करते आज कितने साल बीत गए, वो मसला वहीं का वहीं खड़ा है. वहीं का वहीं. उसके लिए जब तक कोई अमल दरामद नहीं होगा, जब तक वो मसला हल नहीं होगा. इसी तरह से जब तक हम मसलों के हल खुद में नहीं ढूंढेंगे,
جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ہم جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ ہو گیا, اس نے ایسا نہیں, اس کو ایسا کر دینا چاہیے تھا. ایک تو ہمارے پاس فلاسفر بھی بڑے ہوتے ہیں نا کہ اس کو ایسا نہیں ایسا کر دینا چاہیے تھا. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا آپ کے جو گھر کے اندر آپ نہ جائیں باہر, آپ گھر سے بھی باہر نہ نکلیں, آپ اپنی چار دیواری میں دیکھ لیں, کیا آپ کے رشتوں میں, آپ کے گھروں میں جتنے مسئلے ہیں کیا آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کہ آپ آگے نظر ڈال رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے, آپ کے اندر جب وہ نیچر ہوگی تو آٹومیٹکلی ایسی عوام ہمیں ملے گی, تو پھر ایسا سیاستدان بھی ملے گا, کیونکہ سیاستدان اسی عوام کا اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا, اسی عوام سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو سیاستدان بنتا ہے. تو یہ ٹرینڈ ہم یہاں پہ بھی ہم لوگ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ عام عوام کو ہم نے سیاستدان بھی بنا دیا, لیکن کیونکہ وہ عام عوام ہی اس پہ نہیں اتری ہوئی تھی, اس کی ہی نیچر ویسی نہیں تھی, وہی عوام کو ہم نے دراصل نا عوام کو کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا مہنگائی. ہاں جی, دیکھیں آپ کا کوئی دشمن ہے نا, وہ آپ کو اس چیز پہ لا کے مارے گا جہاں پر آپ کی عوام ٹوٹے گی. عوام کہاں ٹوٹتی ہے؟ مہنگائی پہ. دیکھیں ایک رکشہ ڈرائیور, ایک روز کا موچی کمانے والا, ایک ٹھیلے والا, وہ نہیں جانتا کہ اس وقت موجودہ حکومت میں کون وزیر اعظم ہے, کون ہمارا صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے, کون وزیر اعلیٰ ہے, کوئی نہیں جانتا, کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. ایون کہ میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرتے جی, ان کو صرف کیا چاہیے؟ سکون, امن, بالکل مہنگائی سے نجات. بالکل. میں کہتی ہوں پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, آپ ان کا تو سوچیں جو بیچارے غریب ہیں, جو رکشہ چلا کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کے جاتے ہیں, آپ وہ چیز لگزریز مہنگی کریں نا. جی, آپ جو امیروں کی لگزریز ہے نا ان کو آپ مہنگا کریں, وہ برداشت کر جائیں گے. آپ آٹا, چینی, گھی, دالیں, سبزیاں, دودھ, یہ تو مہنگا نہ کریں نا. یہ آپ انہی سے نکال رہے ہیں جن سے کما رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا جو مزدور فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, ملز میں کام کر رہے ہیں, آپ ان مزدوروں کی ایک دن کی اسٹرائک ہوتی ہے, آپ کا اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے انکم کا. بالکل بالکل. یہ وہی مزدور ہیں, یہ وہی غریب عوام ہے جو آپ کے شاہانہ خرچے اٹھا رہی ہے. تو ان کے خرچوں کو بھی تو سوچیں نا, ان کے بھی تو بال بچے ہیں. بالکل. اور ہر جگہ پہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا گھر ہی کیوں نہ ہو, آپ کا ملک کیوں نہ ہو, آپ کے شہر کیوں نہ ہو, جو بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آپ ریلیف دیں. ہم اسی کو مہنگا کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ دیکھیں نا, ترکی میں ابھی آپ کو پتہ ہے کوئک ارتھ آیا ہے, تو وہاں اس زلزلے کے دوران ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے, آپ نہ آئیں. اسی طرح سے سعودی عرب کے جو ہیں وہاں پر گئے ہیں, تو انہوں نے وہاں ان کو ویلکم کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس امداد تھی دینے کے لیے. ہم امداد لینے جاتے ہیں, ہم دینے نہیں جاتے. تو میں کہتی ہوں یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. ہمیں اپنا نظام صحیح کرنا چاہیے, اور نظام جو بڑے ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہی لوگوں کو کرنا پڑے گا. عوام کچھ نہیں کر سکتی. عوام مہنگائی کے تلے دب کے ایک دم سے کہتے ہیں دم توڑ دے گی. جب ملک ہی نہیں رہے گا, عوام ہی نہیں رہے گا, تو کہاں سے حکمران ان کو گدھا گھوڑے بنا کے چروائیں گے؟ حقیقت ہے گدھے گھوڑے بنے ہوئے ہم لوگ. بالکل. اچھا کیا لگتا ہے عظمیٰ صاحبہ اس وقت اگر آپ نظر ڈالتی ہیں ملک کے اوپر اور ملک کی پریشانیوں کے اوپر, ملک کی چیزوں کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, تو کیا لگتا ہے اس وقت کوئی اس وقت اگر ہم کل کی بات کریں فار ایگزامپل کہ ہم کل موقع دے رہے ہیں کسی کو کہ کوئی آئے اور ایک کسی سیٹ پہ بیٹھے اور آ کے جو ہے وہ ملک کے جو جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرے, کوئی ایسا نام, کوئی ایسی کوئی پارٹی, کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کہیں کہ جی یہ اگر آ گیا نا تو پھر اس کے بعد تو مطلب ہم وارے نہیں آ رہے ہمارے, تو سب سے اچھی چیز یہ ہو جائے گی ہماری؟ میں کہوں گی, میں کسی کا نام نہیں یہاں پہ ٹیگ کروں گی, میں یہ کہوں گی جس پہ نیب کیسز نہ ہو, جس پہ کوئی ایف آئی آرز نہیں کٹی ہوں, جس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہ ہو, جس نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوں, جس نے ملک کا سوچا ہو, اس سیاستدان کو چنیں. کیونکہ وہ لیڈر ہوگا, وہ سیاستدان نہیں ہوگا. کیونکہ سیاستدان اپنی سیاست چمکاتا ہے, اپنی سیٹ کی, اپنی ہی پارٹی کی بات کرتا ہے. ایک لیڈر پورے ملک کی بات کرتا ہے. اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں اس تنظیم کا, اس لیڈر کا حصہ ہوں جس نے ملک کے لیے قربانی دی, وطن یا کفن کا نعرہ لگایا. اور آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سلو چلتی ہے. ہاں سلو چلتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم جمہوری نظام کو فالو کرتے ہیں, امن و امان کے ساتھ
ہم سیاست کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے. ہمارے پیر صاحب کا اور یونس سائیں کا یہ ایک کال ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری سیاست کے لیے میرے اپنے قربان ہو جائیں. تو سیاست تو محبت کے ساتھ بھی کی جاتی ہے, امن کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ایسا حکمران, ایسا لیڈر چاہیے جو واقعی میں لیڈر ہو, جس نے قربانیاں دی ہوں ملک کے لیے. ہمیں ایسا نہیں چاہیے جس کی نسل در نسل کہ پہلے والدہ صاحبہ آپ کی وزیر اعظم رہیں, پھر والد صاحب رہے, پھر آپ کے بیٹے آ گئے, پھر بیٹی کا نمبر آ جائے, پھر کوئی اور آ جائے, نانا نواسا پوتا پوتی, نانی بھی سیاست کر رہی ہیں تو چچا بھی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے خون بہا کے, اپنے پیارے لٹا کے, سر کٹوا کے یہ ملک حاصل کیا تھا. جی, یہ کوئی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے, ایوانوں میں ڈیکسیں بجا کے اور جھوٹ سچ کر کے, چوری چکاری کر کے, کہتے ہیں نا ایک چھوٹا چور ایک بڑا چور, کرپشن کر کے یہ ملک حاصل نہیں ہوا تھا. یہ ملک بڑے دردناک واقعوں سے گزر کے حاصل ہوا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں ہم یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی نہیں, جی اس کا باپ ہے تو اس کا بیٹا نہیں آ سکتا, بیٹا ہے تو جو ہے وہ آگے نسل نہیں بڑھ سکتی, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر بندہ, جیسے ہر بندہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ نہیں بن سکتا, ایسے ہی ہر بندہ سیاستدان نہیں بن سکتا. لیکن اللہ پاک نے نا ایک لیڈنگ سسٹم مہوش کسی میں دیا ہوتا ہے. آپ ایک ہوسٹ ہو, آپ بہت اچھی ہوسٹ ہو. میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں, آپ ہنستے مسکراتے مجھے ویلکم کرتی ہے, اور میں اگر کچھ لیزی بھی ہوں تو میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں. یہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کے سیٹ پہ میں آتی ہوں تو مجھے بڑا ڈسپلن لگتا ہے, ہر چیز بڑی سلیقے سے ہوتی ہے. تو آپ اپنے کام کے ساتھ, یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑے اپنے ایمانداری کے ساتھ کوئی نہ کوئی سانگ جو ہے وہ پلے کرتے ہیں, اور بہت اچھا ماشاء اللہ سے ابھی آپ دونوں نے جو کیا پلے بڑا اچھا لگا مجھے. آپ لوگ اپنے اس کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, میں اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں. کیوں؟ یہ ہمارا شوق ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل بالکل. اگر آپ کو کوئی سیٹ دی جاتی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ باپ سیاست میں ہے تو بیٹا سیاست میں نہیں آئے گا, آ سکتا ہے. مگر میں اس چیز کو فالو کرتی ہوں کہ اگر میرے والد سیاست میں ہیں اور میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو میرے والد ہی مجھے پنش کریں گے, وہ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے. میں اس چیز کو مانتی ہوں. کل کو ایسا ہی ہو جائے تو کیا ہی بات. کل کو میں ایک سیاستدان ہوں, میں آپ کے پلیٹ فارم سے آج یہ بات کہہ رہی ہوں, اور کل یہ بات اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو, اگر میرا بچہ کوئی ایسی کرپشن کرتا ہے اور وہ سیاست میں آتا ہے تو میں خود اس کے لیے آواز اٹھاؤں. یہ ہوتی ہے لیڈنگ, یہ ہوتی ہے سیاست. بالکل, یہ چیز ختم کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی کہ آپ کی مورسی سیاست چل رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. نہیں, سلیقہ اور طریقہ تو الگ کریں نا, الگ کریں. بالکل. مگر وہی بات ہے نا, کرپشن سے کرپشن ہی پیدا ہوگی, کرپٹ سیاستدان سے کرپٹ سیاستدان ہی پیدا ہوگا. کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے نا نظم صاحبہ کہ اگر آپ گھر میں بھی, آپ کے گھر میں بھی پرورش ہو رہی ہے, جس سے پہلے کہ جو لوگ ہیں وہ گھر میں جس طرح کے گھر میں چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, جس طرح کی باتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, تو جو بچہ ہے گھر کا وہ انہی باتوں کو سن کے, انہی چیزوں کو کھا کے, انہی چیزوں کو استعمال کر کے ہی بڑا ہوگا, اور وہ وہی سیکھے گا, جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل پائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پہلے بڑا ایک جو میری اماں بتاتی ہیں کہ پہلے بڑا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا تھا, کوئی مسئلہ ہوتا تھا, تو وہ بند دروازے کے اندر ہوتا تھا اور وہ وہیں پہ سالو ہوتا تھا, وہیں پہ ختم ہوتا تھا. آج جب جھگڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے مائیں اٹھاتی ہیں بچوں کو کہ جی میں تو اپنے بچے اٹھا رہی ہوں, کچہریاں لگ جاتی ہیں. اور پہلے بڑا کمبائنڈ سسٹم ہوتا تھا, چچا تایا جو ہے وہ ڈانٹ سکتے تھے بچوں کو اچھی بری بات پہ. آج کل نہیں ہے. آج کل تو چچا نے ڈانٹ دیا تو رشتہ ختم. ہاں, رشتہ ختم. میرے بیٹے کو کیسے ڈانٹا, سگا بھائی کہے گا میرے بیٹے کو کیسے ڈانٹا, کیسے. دیکھو اس طرح سے بچوں کی نا پرورش خراب ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور ہم یہیں پہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہیں, یہیں پہ سکھا رہے ہیں کہ رشتوں کی یہ ویلیو ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ نہیں سکتے. نہیں, میں کہتی ہوں میں بھی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے گئی ہوں اپنے سسرال, آپ بلیو کریں وہاں میں نے رشتوں کی قدر دیکھی. وہاں بڑی چھوٹا سے جگہ وہ رہ رہے ہیں, مطلب کہ اتنا زیادہ مطلب ریموٹ ایریا ہے وہ, اور بڑی اویئرنیس نہیں ہے وہاں, مگر رشتوں کی قدر ہے. میری بچی کی طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی تو وہاں سے کال آئی مجھے میرے سسرال سے, اور مجھے بڑا اچھا لگا. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے نہیں پوچھتے کہ بچے کیسے ہیں, وہاں اتنی دور سے پوچھ کے گئے. تو وہاں پر بڑا پیارا سسٹم ہے. پرانے لوگ نایاب لوگ تھے,
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और उनकी हमने कदर ना की, मसला ये है कि हम उस चीज़ की कदर नहीं करते जो बड़ी पुराना अच्छी मुल्क होती भी तो है। हमारे बड़ों ने बनाया ना, ये पुराना मुल्क नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में जो पुराना था, मैं कहती हूँ वो पुराना रहने दो, वापस ले आओ। वो बड़ा अच्छा मुल्क था, वापस ले उस आओ। वक्त खून रेजी नहीं थी, उस वक्त गले नहीं काटे जाते थे, उस वक्त किसी को कुछ छीनते हुए गोलियां नहीं मारी जाती थी। लेकिन पुराना भी फिर वो वाला ना जो पहली बार बना था, फिर वो वाला, उससे अगर पाकिस्तान था वो पाकिस्तान, बिल्कुल वही वाला पाक था पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल पाक नाम ही देखे ना, पाकिस्तान था, नाम ही वो ऐसा पाक चुना था। गया जी हाँ जी। तो पुराना भी अगर लाने तो वो वाला लाएं फिर आप, जो इतना खूबसूरत मुल्क जिस कहते हैं ना बुनियाद पे कि बनाया गया था। पाक खूनों की पाक कुर्बानी से ये पाकिस्तान हासिल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई में सच बात है कि जब खून में कोई चीज़ ही पाक नहीं है, वो एहसासात ही पाक नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप इतनी, ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जहाँ इतनी हद तक आपके अंदर इतनी हद तक चीज़ें भरी हुई हों, तो फिर आपको पाकिस्तानी कहलाने का भी आपको यूज्ड टू हो गए ना हम लोग। बिल्कुल, आप बिल्कुल लाइक नहीं है कि आप एक पाकिस्तानी कहलाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगता ही पाक अल्फाज है। टाइम थियो ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था ब्रेक खा पोए। सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़, सुबह जो आवाज़। वेलकम बैक जी। यही अच्छा हिते मैं थोड़ा सो इन तरफ भी नज़र विझण चाहिए मुस्मा साहिबा, मैं ज़रा जानना चाहती हूँ, अगर हम जैसे कल की बात कर रहे हैं और हमेशा हम इसी पे बिलीव करते हैं कि कल जो आएगा, कल जो सूरज निकलेगा वो बड़ी खूबसूरत सूरज होगा, और उस सूरज की किरणों में वो सुकून होगा जो पहले हमारे लोगों को मिला है। तो अगर कल की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर कल का सुबह जैसे होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पाकिस्तान के अंदर, आप हायर लेवल पे आप देखें पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी चीज़ें जिनको कौन से टेढ़े पाइप हैं जिनको सीधा करना है, और उसके बाद आपको लगता है कि ये मुल्क थोड़ा सा ज़रा ट्रैक पे आ जाएगा? क्या आपको लगता है? देखिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले कानून की पासदारी, कानून के बेहतरीन फैसले जब होने लगेंगे तो मुल्क से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और मुल्क से क्राइम भी ख़त्म हो जाएंगे, और बेरोज़गारी मुल्क से जब ख़त्म होगी तो ये मुल्क आप देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। आपको लगता है मुल्क के अंदर हमारे पास वो वसाइल हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोगों को जो ये बेरोज़गारी हमें नज़र आती है वो ख़त्म कर सके? बिल्कुल है। क्योंकि देखिए ना, हमारे पास जो अच्छा होता है ना वो बाहर जाता है, जो बुरा बचता है वो हम पाकिस्तानियों को मिल जाता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मगर जो मुल्क के मामलात चल रहे हैं इस वक्त, जो हमारा कहते हैं एक डॉलर की वजह से जो रेशियो हमारे रुपए का गिरता जा रहा है, इससे कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो बंद हो रही हैं। उसके लिए हर महकमे को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को ठीक करे। जब मुल्क पाकिस्तान में सिस्टम सही चलेगा तो जॉब्स भी निकलेंगी, सही काम भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी जो कि अभी बंद हुई है। जी आप देखें ना, पहले जीडीपी कितना बढ़ गया था खान साहब के दौर में, जी, तो जब बढ़ सकता है तो अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? बिल्कुल, अब क्यों नहीं? अब सोचे ना, बिल्कुल। जब अभी थोड़े दिन पहले इम्तियाज़ भाई ने अपने शो में मुझे इनवाइट किया था और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि इंतकामी कार्रवाई सियासी चल रही हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं इसका टीवी उतार लूँगा, मैं इसका एसी उतार लूँगा। तो उसके ऊपर उसमें मैंने ये जवाब दिया था, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि मैं इसका एसी और टीवी उतार लूँगा, उन्होंने ही उनको उतरवा दिया। हाँ ठीक है ना? बड़ी ये बातें होती है जो कभी कभी फनी बातें लगती है, मुझे हंसी आ रही होती है। हकीकत है, ऐसा इस तरह के डायलॉग्स आते हैं, सही कह रही हैं। और हालांकि हम सियासतदानों को ये डायलॉग्स शोभा नहीं देते, जी, नहीं कहने चाहिए जी। मगर मसला ये है महविश के सिस्टम को और अपने लॉज को जब आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप सिस्टम सही नहीं कर सकते। मैं ये उम्मीद करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क कभी ख़त्म नहीं होगा, इस मुल्क में बहाली आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा वसीला, कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर लेके आएगा जिससे मेरा मुल्क पाकिस्तान दोबारा पाक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ज़रा सा मैं इस तरफ भी नज़र डालना चाहती हूँ उस्मा साहिबा, हमारे मुल्क में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ज़रा देखा जाए तो ये जो हमें जो आम आवाम को जो नज़र आती हैं वो बड़ी बड़ी गिनती चुनती की, और बड़ा नाम था खान साहब का कि वो उस गिनती में आ गए, अदरवाइज़ तो हमें वो गिनती की 3-4 पार्टीज़ नज़र आती थी कि जी यही पार्टीज़ हैं और इन्हीं ने रहना है। तो हमारे पास जो छोटी छोटी मिला के भी मैं उसकी बात करूँगी, छोटे तबके की भी मैं सारी बात करूँगी, या वो छोटा
लीडर भी जो शायद 50 लोगों को लीड कर रहा है, उसकी भी मैं बात करूँगी। इन सब लीडरान को, इन सब सियासतदानों को अगर पार्टी से हटा के मिला दिया जाए तो एक चीज़ जो मुझे बड़ी नज़र आ रही होती है, जैसे खान साहब का बड़ा नाम है, वो आवाज़ उठाते हैं तो पूरी दुनिया ही नहीं कुछ ना कुछ दे के ज़रूर चली जाती है। अल्लाह हमारे मुल्क को उस चीज़ों से बचाए, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि कभी हम मुश्किल में पड़ेंगे तो ये होगा। फिर आप जब पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके पास ये क्वालिटी है कि हर सिंधी ज़बान बोलने वाला उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलता, तो उनके लिए वोट जाएगा। आप जब चले जाएँ, आप मुस्लिम लीग पे चले जाएँ तो वहाँ की एक अलग क्वालिटी है कि वो काम में बड़े फुरते नज़र आ रहे होते हैं हमें, कि जिस तरह का पंजाब का लुक हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट आपकी पार्टी की जो बात है कि बड़े एक ऑनेस्ट लोग नज़र आ रहे होते हैं हमें। तो ये जब डिफरेंट क्वालिटीज़ हर पार्टी में हमें नज़र आ रही होती हैं, हम इन क्वालिटीज़ को क्यों नहीं मिला के पहले पाकिस्तान को ज़रा ठीक कर लें? ऐसा क्यों नहीं सोचते हम? और ये सोच जब आम आवाम, मैं आम आवाम हूँ ना, मैं कोई किसी सियासत से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, तो जब आम आवाम के जहन में ये बातें आती हैं तो ये हमारे सियासतदानों के जहनों में क्यों नहीं आती ये बातें कि कभी यार मिल बैठ के पहले मुल्क को ज़रा अच्छा बना लें। ये जो लंदन पेरिस बनाने की बातें हो रही होती थी, पहले बना लें, उसके बाद जो नया पाकिस्तान बनाने की बातें हो रही हैं, तो आप पहले बना लें, अच्छा सा खूबसूरत सा मुल्क बना लें, फिर लड़ते रहिएगा कि किसको लेके चल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचता सियासत? मैं भी लड़ाई जो है ना वो मुल्क की नहीं है, लड़ाई इस वक्त इक़्तिदार की और पैसे की है। खान साहब अगर चाहें, देखें, एक कमेंट्री करते हैं, अगर वो एक क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, और उनका एक बड़ा पूरे वर्ल्ड में नाम रहा है, वर्ल्ड कप होल्डर रहे हैं वो अपने दौर में। मैं ये नहीं, मैं आवाम को ये मैसेज देना नहीं चाहती कि मैं पीटीआई की कोई वो हूँ या पीटीआई को मैं करती हूँ। एक पर्सनली इंसान का कोई होता है, एक दर्द रखता है जो आवाम का, वो ये देखता है। खान साहब जब थे उन्होंने कहा सादगी इख्तियार करें। वो जब विज़िट करते थे अदर्स कंट्री का, जब वो जाते थे तो वो काफ़ी कम अखराजात में अपना विज़िट करके आ जाया करते थे। जी ठीक है, वो जाते थे वहाँ सिफारती खाने में रुकते थे, चाहे वो एक हफ्ता रुक रहे हैं चाहे एक दिन, वो वहाँ से आ जाया करते थे। मौजूदा हुकूमत और जो हमारी प्रीवियस हुकूमतें खान साहब से पहले रही हैं, वो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उठाती हैं। खान साहब का ये था कि मैं मुल्क बचाऊं, अवाम बचाऊं, आगे बढ़ जाऊं। कुछ सियासतदानों का ये अलमिया है, मैं सीट बचाऊं, बैंक बैलेंस बचाऊं और बाहर निकल जाऊं। ठीक है ना, हमारे माशरे में और हर मुल्क में दो किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं। जी, एक मैंने अभी थोड़ी पहले कहा था कि नफसी वाला दौर, मैं उस तरफ जाऊंगी जी, कि कोई कहता है नफसी और कोई कहता है कि मेरा पूरा घर बच जाए, बचा लें हम अपने आप को। तो कुछ सियासतदान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का नाम लूँगी, क्योंकि अभी जो सैलाब आया, सैलाब ज़दगान जो थे, पीर साहब ने पीर जो गोट में अपना दरगाह जो है वो खोल दी थी, और वहाँ लंगर हज़ारों की तादाद में हो रहा था कि वो गरीब गुरबा को खाना भी मिल रहा था, वहाँ दूध भी दिया जा रहा था बच्चों को, वहाँ तन पे कपड़े भी दिए गए, वहाँ औरतों के पर्दे का भी ख्याल रखा गया, वहाँ पर उनको हर चीज़ की सहूलियत दी जो उनको ज़रूरत थी। ऐसे भी लोग हैं। और दूसरे अगर आप तस्वीर का रुख उल्टा करके देखते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फंड के नाम पे बेतहाशा लोगों से पैसा लिया, जो दे सकते हैं सतात वाले, वो उन गरीबों को नहीं पहुंचा। वो हाल हो गया कि जब वहाँ कोई गाड़ी जा रही थी तो उनको वो लूटा मारी कर रहे थे और छीन रहे थे। ऐसे भी लोग हैं। तो तस्वीर के दो रुख हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि खान साहब के बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं पूरे मुल्क में। सबसे बड़ी बात मुझे उनकी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक इस्लामी दिन मुकर्रर किया बैनुल अक़वामी सतह पे। जी, हमारी पहचान बताई। जी जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से वो शुरू करते थे। जी, हम प्राउड से कहते थे, वरना हमें शेम ऑन यू कहा जाता है बाहर ममालिक में कि पाकिस्तानी है तो मांगते रहते हैं। हाँ, हम यहाँ के बैगर्स को कहते हैं या तो मांगते रहते हैं या तो खाना नहीं खाने देते। आप कार्स में कहीं पार्क करें तो फौरन आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं। जी, मगर हमारी सोच तक महदूद है कि सब एक हो जाएं और इस मुल्क को बचा लें। सब एक होते जरूर हैं। कुछ पार्टियां अभी रिसेंटली जम हुई हैं। हाँ जी, वो भी अपने मफाद के लिए वो लोटे बन जाते हैं। हाँ, जहाँ उनको सीट और इक़्तिदार और पैसा नजर आया वो उस तरफ लुढ़क जाते हैं। हाँ, तो मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। मुझे नहीं लगता कि ये सब एक होके भी कुछ कर सकते हैं। खान साहब की पार्टी में भी कुछ लोग उनकी टीम में ऐसे थे जो मुल्क के लिए मुखलिस थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के लिए अभी भी मुखलिस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये हमारी सोच है कि सब एक हो जाए। जैसे हम घर में किसी की लड़ाई हो जाए आपस में बहन भाइयों को, तो हम सोचते हैं कि दोनों एक हो जाएं, बिजनेस कर लें।
हालांकि बिजनेस करेंगे दो भाई मिलके तो बड़ा अच्छा ही बिजनेस अच्छा हो होगा, जाएगा, लेकिन वो अलग हम- अलग करेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मगर ये बिल्कुल। सिर्फ हमारी सोच है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मगर हाँ। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, जी। मैं यही कहूँगी इस वक्त हमें एक होने की, यूनिटी की ज़रूरत है। ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम अपनी अना में, अपने इक़्तिदार में रहेंगे तो जहाँ हम रहते हैं वो नहीं रहेगा, बिल्कुल और ऐसे ही उसको है। हमें बचाना है। अल्लाह खैर करे, और इंशाल्लाह हम बचाने में कामयाब भी होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम बड़ा खूबसूरत अपना पाकिस्तान जैसे पहले था वैसे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच उस्मा साहिबा you. अपना टाइम देने के लिए और प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए। Thank बड़ा you so बड़ा much. अच्छा लगता है आप जब भी आती हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हो। एक ज़रा जो ख़वातीन में एक एलिमेंट होता है ना, बड़ा एक मायूसी वाला, वो दूर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़वातीन की मायूसी दूर करना। लेकिन आपको देख के बड़ी ख़वातीन की मायूसी नजरिया दूर हो दे जाती है। देना, मैंने वही नज़रिया शुरू में दे कहा दिया, था ना कि बिल्कुल। आप नजरिया दे दो, किसी की हेल्प करने से अच्छा है उसका बिल्कुल। माइंड सेट कर दो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ये एक Thank दफ़ा you. दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए। हाशिम भाई जो आवाज़ आखिर में शामिल कहीं पर नाज़रीन तहाँ से मुलाकात वरी सुभाणे कंदा सी तेज़ ताईं लिए सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाशिम भाई। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना सजन बड़ा ही जरूरी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है। ओ प्यार नाल ना सही सारा सारा दिन तेने राह च खलोणिया, रो रो हस दिया, हस हस रो दिया। ओ सारा सारा दिन तेने राह च खलोणिया, रो रो हस दिया, हस हस रो दिया। तू जिन दिसदे चुप लईदा ए